इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, ईरान इसराइल पर ख़तरनाक हमला करने वाली है। जेरूसलम पोस्ट की बहुत बड़ी खबर सामने आ गई। इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है? क्या ईरान पाकिस्तान के JF-17 थंडर इस्तेमाल करने वाली है? आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि सब अंदाज़ा कर रहे थे कि ईरान पर जो हमला हुआ था रिसेंटली इसराइल की जानिब से, उसके बाद ईरान खामोश हो जाएगा, ये जंग यहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये जंग यहीं ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। 1 अक्टूबर को इसराइल के हमले के बाद 26 अक्टूबर को एक बार फिर इसराइल ने हमला किया। पहले ईरान ने हमला किया और फिर इसराइल ने हमला किया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईरान एक बार फिर भरपूर अग्रेसिव जवाब देने की तैयारियां कर रहा है। ये जेरूसलम पोस्ट की एक जो रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि हाई पावर्ड वारहेड्स ईरान प्लानिंग मोर एग्रेसिव अटैक ऑन इसराइल, यानी कि ईरान पहले से ज़्यादा जारहाना हमला करने वाला है इसराइल पर। और रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरानी फ़ौज भी हमले के इस मुमकिना दौर में शामिल हो सकती है। ईरानी जंगी तैयारे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस वक्त ईरान के जो फ़ज़ाइया के चीफ थे हमीद हमदी, वो पाकिस्तान के दौरे पर थे आज से 2-3 दिन पहले, और वो दौरा मुकम्मल करके इस वक्त जा चुके हैं। और उन्होंने JF-17 थंडर के लिए पाकिस्तान से बात की है और कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान JF-7 थंडर पर एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। और ईरान जो है वो तकरीबन 15 से 20 JF-17 थंडर पाकिस्तान से ख़रीदना चाहता है। और ईरान चाहता है कि वो JF-17 थंडर हम इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई में इस्तेमाल करें ताकि पाकिस्तान हमें फ़ौरन दे। लेकिन अभी इसने शॉर्ट टाइम नोटिस में पाकिस्तान उनको फराहम नहीं कर सकेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि रूस जो है इस मौके पर जो ज़ियारे फराहम करेगा। अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट जो कि जेरूसलम पोस्ट ने वहाँ पर रिपोर्ट की है कि ईरान इसराइल पर एक पेचीदा हमले की मंसूबा बंदी कर रहा है जिसमें आला ताकत वाले वार हेड्स वाले मिसाइल शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरानी फ़ौज भी हमले के इस मुमकिना दौर में शामिल होगी। एक ईरानी एहलकार ने दावा किया कि हमारी फ़ौज ने लोगों को खो दिया, इसलिए उन्हें जवाब देने की ज़रूरत है। ये कहना है एक ईरान के आला फ़ौजी अफसर का। उन्होंने मुबैना तौर पर मज़ीद कहा कि मुमकिना तौर पर इसराइल फ़ौजी अहदाफ पर तवज्जो मरकूज़ रखे हुआ है। इसराइल तमाम सेफ्टी गियर्स जो उनके कहा जा रहा है कि इसराइल वो सेव कर रहा है अपने फ़ौजी अड्डों को, और नेतन्याहू इस वक्त बंकर में छुपे हुए हैं। और ईरानी अहदेदार ने मज़ीद कहा कि इस्लामी जमहूरिया का रद्द-ए-अमल अमेरिकी इंतखाबात के बाद जनवरी में नए सदर हलफ उठाने से पहले आएगा। और कहा जा रहा है कि ईरानी अफवाज गुज़िश्ता माह इसराइल के ताज़ा हमले के बारे में बड़ा टारगेट ऑपरेशन जल्द से जल्द इसराइल के ख़िलाफ़ करने वाली है। लेकिन जो मसूद पशकियान हैं, सदर हैं ईरान के, उन्होंने इसराइल को एक ऑफ़र की है। उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल जंग बंदी पर राज़ी हो जाता है तो ईरान कम हमला करेगा, यानी कि ईरान का हमला करने का इरादा पूरा है। लेकिन अगर इसराइल जंग बंदी पर राज़ी हो जाता है तो ईरान की जो जवाबी कार्रवाई है उसमें नरमी आ जाएगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अगर इसराइल जंग बंदी कबूल करता है तो खित्ते में जारी मजलूम लोगों के कत्ल से रुकता है, तो इससे ईरान की जवाबी कार्रवाई की शिद्दत कम हो सकती है। मसूद पशकियान ने मज़ीद कहा कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी सलामती के खिलाफ किसी भी जारियत को बग़ैर किसी वजह के नहीं छोड़ेगा। ख्याल रहे कि इसराइल ने जो 26 अक्टूबर को ईरान की फ़ौजी तनसीबात पर बमबारी की थी,
تو اسرائیل کا کہنا ہے کہ 1 اکتوبر کو ایران کی طرف سے اسرائیل پر کیے گئے جوابی حملے کے سلسلے میں یہ جوابی کارروائی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے کہا ہے کہ یہ جان لینا چاہیے کہ امریکہ سے ہونی دشمن ایران ایرانی قوم اور مزاحمتی محاذ کے خلاف جو کچھ کر رہا ہے اس کا منہ توڑ جواب ضرور ملے گا۔ اس کے علاوہ ایران کے جو وزارت خارجہ ہیں ان کی جانب سے ایک بڑا بیان میں رکھنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو جواب دینے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو اس کے تہران حملوں کا فیصلہ کن اور مضبوط جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ تہران کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ایرانی لیکس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ امریکی انتخابات کے بعد تہران اسرائیلی فضائی حملے کا جواب ضرور دے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہمارا جواب مضبوط اور فیصلہ کن ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا ملک اپنی قومی سلامتی، علاقائی سالمیت یا قومی خود مختاری کو متاثر کرنے والے کسی بھی مداخلت یا حملے کا اپنی پوری طاقت اور سخت ترین انداز میں جواب دے گا۔ مسٹر بقائی نے واضح کیا کہ جب تک غزہ کی پٹی اور لبنان میں اسرائیلی حملے جاری رہیں گے خطہ بدستور عدم تعاون کا شکار ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی کی جانب سے مزید ہتھیار بھیجنے کے حوالے سے انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ایران نے ہمیشہ امریکی موجودگی کو عدم استحکام سمجھا ہے، لیکن انہوں نے زور دیا کہ موجودگی تہران کے اپنے دفاع کے عزم اور ارادے کو متاثر نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس امریکہ موجودگی سے خطے کے ممالک کو اس نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ خطے کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے علاقائی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ تعاون کی ضرورت ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیل اور ایران اس وقت حالت کے جنگ میں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ 26 اکتوبر کو اسرائیل کی طرف سے ایران پر کیے گئے جنگی طیاروں کا بھرپور کی قوت سے اور بھرپور طاقت سے جواب دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ میجر جنرل حسین سلامی بھی اس موقع پر میدان میں آگے ہیں۔ ان کا بیان بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے بھی خطرناک نتائج کی دھمکی دی ہے اسرائیل کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ مزاحمتی محاذ اور ایران دشمن کا مقابلہ کرنے اور اسے شکست دینے کے لیے اپنے آپ کو ہر ضروری چیز، ہر طرح کے اسلحے سے لیس کریں گے۔ ہم اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مزاحمت کی طرف سے اسرائیل کو سخت جواب دینے کی بھی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بیانات میں مزید کہا کہ امریکہ جو انسانی حقوق اور جمہوریت کے دفاع میں بات کرتا ہے، دنیا بھر میں افراتفری اور جنگوں کا ذریعہ امریکہ کو انہوں نے کہا کہ امریکہ ہی اس فساد کی جڑ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن جمہوریت، امن اور آزادی کے بارے میں بات کرتا ہے اور ہمیں ان سے صرف جنگیں معلوم ہیں۔ امریکہ امن کا علم بردار نہیں بلکہ جنگوں کو فروغ دینے والا ملک ہے۔ تو دوستو آج تک لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔